بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ मज़मून दो कैदियों ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दी। मतलब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ दो और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए थे। उनमें एक ने ख्वाब में देखा कि वो अंगूर से शराब निचोड़ रहा है, और दूसरे ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियों का एक खान है जिसमें परिंदे रोटियां खा रहे हैं। उन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर बताने से पहले दीन की दावत देते हुए कहने लगे, अल्लाह एक है जो सब पर गालिब है, उसको छोड़कर दूसरों की बंदगी न करो। और फिर इनके ख्वाबों की ताबीर दी कि शराब निचोड़ने वाला रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, जबकि दूसरा कत्ल किया जाएगा।